Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa jami'a talamidina bi'ulumihi fid dharain amin. At-tayammumu tining ponika nerangakina tayammum. Qad araftah teman-teman ampon oning sambian. Qad araftah teman-teman ampun oning sambian annat taharata dak sangkun asasocce. Annat taharata dak sangkun asasocce takunu punika bada iya tahara. Takunu punika bada iya tahara bil wudu iponika kalaban wudu au bil wusli atawa kalaban adus. Wudu kanggo ngilangake hadas segene. Adus kanggo ngilangake hadas serajah. Ini saya maksud asasocce dari hadas ya. Illa anna ba'dhan nasih angin saongkunah setengah manusia. Illa anna ba'dhan nasi angin saongkunah setengah manusia. Qad la yajidu ponika kadang tak nemu ya ba'dhan nas. Qad la yajidu ponika kadang tak nemu ya ba'dhan nas alma ada kaing. Alma ada kaing aslan sama sekali. Aslan sama sekali. Kaman akan tak orang yusafiru se'ajalanan yaman. Yusafiru se'ajalanan yaman fis sahra'i di dalam ara kamu sudah tempat sejauh dari pemukiman. Fis sahra'i di dalam ara seperti yalas. Ndas gunung misalkan. Walaisa haletade mahu ponika asar tayamman. Bener. Mahu ponika asar tayamman nalma inya tanah dari aing. Walaisa haletade mahu ponika asar tayamman nalma inya tanah dari aing. Illama angin ponapa barang. Illama angin ponapa barang yakfi sa'anyo kopen yama. Yakfi sa'anyo kopen yama li syurbihi kaangkui atau karena nginum ya yaman li syurbihi karena nginum yaman. Wa ba'dhan nasi ban saungkuna setengah manusia. Qad yajidu ponika kadang nemu ya ba'dha. Qad yajidu ponika kadang nemu ya ba'dha alma ada kaing. Alma ada kain. Walakin yamna'u banda tapin anyakka huda kaya ba'da. Walakin yamna'u banda tapin anyakka huda kaya ba'da minal wudu'i dari awudu. Minal wudu'i dari awudu bihi kalaban yamma. Bihi kalaban yamma awil ghusli. Atawa adus. Awil ghusli atawa adus min hudri yamma. Min hudri yamma. Kenapa saya ke maniun panapa perkara saya ke maniun bonik panapa perkara saya ke minal mawani dari banyak perkara saya ke minal mawani setengah dari banyak perkara saya ke. Mithlul maradih bonika saumpamana sake. Mithlul maradih bonika saumpamana sake alladzi kang yakhsha setakok ya ba'da. Yakhsha setakok ya ba'da min hudriya marad. Min hudriya marad al-halaka dak kamate. Al-halaka dak kamate. Dak karosak dan atau mate. Ala nafsihi mengatasen aban ya ba'da. Kibisa mun selebih umum al-halaka dak karosak. Rosak ini bisa saya maksud mate. Atau sakit atau saking jensara kan senika. Al-halaka dak karosak senika bae nyamanan male umum ala nafsihi ing atasen aban ya ba'da. Fahina idzin maka nalika ponika saya sebut fahina idzin maka nalika ponika saya sebut robana qad la yajidul ma aslan
atau qad yajidul ma walakin yamna'uhu kenika. Fa ina idzin maka nalika boneka saya sebut rawabana qad la yajidul ma aslan ban qad yajidul ma walakin yamna'uhu yajuzu benang lahu kandi iya ba'dhan nas ayastamila panabakotungan kui iya ba'dhan nas yajuzu benang lahu kandi iya ba'dhan nas ayastamila panabakotungan kui iya ba'dhan nas at-turaba ka abu badalan halaya tatikante badalan halaya tatikante minal ma'idri aing wa hadha bantining bonika istimalut turab saya paham ya yastamila wa hadha bantining bonika istimalut turab yusamma bonika nyamain ya hadha yusamma bonika nyamain ya hadha at-tayammum ada ka tayammum at-tayammum ada ka tayammum artinya seperti saya pohon kau ingin bahwa asas nikah beda asas dari hadas. Ban hadas nikah beda dua, beda hadas se kini rawan asas nikah kocak wudu, beda hadas raja asas nikah kocak hadus. Tapi terkadang orang ini kan berhalangan dengan kuya aing. Berhalangan gila bisa karena tak nemu aing sama sekali. Atau beda aing yang tak bisa dengan kuya aing. Seperti orang yang sakit ini kan. Maka orang yang kini pas jalan keluar kini tayammum ngakui abu. Tetikan dana wudu atau tetikan dana adus senika. Fatayammum maka tining saanya matayammum secara istilah, secara lughatan saya baca tayammum nika al-qasdu. Al-qasdu nika asacce. Bukan asacce nika berarti tayammum bon secara lughat artinya dari segi makna nika. Makna lafal. Yang secara istilah atau secara syar'i jika tayammum nikah huwa iya tayammum isalut turabi ponika madapa abu. Fatayammum maka tining sanya matayammum huwa iya tayammum isalut turabi ponika madapa abu minal ilal wajhi maring muah. Ilal wajhi maring muah wal yadaini ban boleh tanang dua bisyara itah maksusatin kalaban banyak-banyak syarat tantoaki. Bisyara itu maksusatin kalaban banyak-banyak syarat tantoaki. Wa huwa bantini iya tayammum yakumu poneka cumeneng iya tayammum. Yakumu poneka cumeneng iya tayammum artinya cumeneng kok maksudnya ngenengin nempaten. Maka mal wudu kenang na wudu wal ghusli ban boleh adus. Maka mal wudu kenang na wudu wal ghusli ban boleh adus. Jadi bisa tetikan dana wudu juga bisa tetikan dana adus. Fi ba'dil ahayi ini dalam setengahnya banyak-banyak mangsa. Fi ba'dil ahayi ini dalam setengahnya banyak-banyak mangsa. Artinya saya kocak tayammum kini ka madapa abu. Dak kamu bantanang dua kita nang dua ini kan maksudnya serta jengkol dua kan sini kan. Kalau ban syarat-syarat setantoh. Ini kan saya kocak tayammum. Jadi madapa abu dak kamu bantanang dua kalau ban syarat-syarat setantoh. Bantayammum ini kan bisa tetikan dana wudu. Juga bisa tetikan dana adus. Banjaran pada. Hiroban madapa abu kamu bantanang dua. Meskipun tetikan dana adus. Jadi benih bolan tetikan dana adus pas aku lur ke abun. Tan. Pakun pada jalan hiroban lagi gini kah. Kun ngusap mau bantanang dua kalaban abu gini kah. Banjukan tayammum nikah selain tetikan dana wudu ban adus. Juga bisa tetikan dana masuwen anggota. Saya tak bisa diapain aing. Anggota wudu ataupun anggota adus. Jadi orang ini kan tetap wudu, jenikah. Cuman ketika ada pak ke anggota saya tak bisa diapain aing, maka pas tayammum sebagai genten. Contoh misalkan sokoh na lokah.
lagi, tak bisa diapain aing. Maka orang ini ketika wudhu ki biasa, wudhu biasa dan masukin muah, masukin tanah, ngusap cetak, ngusap kopeng, pon. Pas makin kare depak ke bagian soko. Karena soko tak bisa diapain aing, maka masukin soko ini kayak kenteen kalaban tayamum. Nah ini kan nyaman akan apa nyaman tayamum bisa jadi kentena masukin anggota nggak kenika. Seni kejukan ketika adus, seumpaman orang tanah ngelokah, tak bisa diapain aing. Si maka orang kenika adus selain anggota badan selain ini, umpamanya hadas raja gitu. Biasa siram anggota badan selain kecuali depak ke tanah. Depak tanah tak usah siram karena tak bisa diapain aing. Jadi kenteen kalaban tayamum kenika. Kaifiyatut tayammum tining ponikan rangakinah carana atayammum. Kaifiyatut tayammum tining ponikan rangakinah carana atayammum. Wa kaifiyatut tayammum bantining carana atayammum. Wa kaifiyatut tayammum bantining carana atayammum antuhdira panika kutumadat tang sambian. Antuhdira panika kutumadat tang sambian al-turabada ka abu. At-turab bada ka abu alladhi kang lahu sih ponike kandi iya turab. Alladhi kang lahu sih ponike kandi iya turab ubarun tining nyarbu. Ubarun tining nyarbu ko artinya ngapur kedua. Jadi saking iserop nika ngapur nika saya maksud. Tidak pada ben bedi. Ben bedi kan iserop kan tak ngapur karena kandungan beto kan jenenge kata mon abu kan lain, mon iserop ngapur. Ya juzu wenang antas takmila panapa kutungan kui sambian. Antas takmila panapa kutungan kui sambian atin ada kecelot al musamma seinyamain iatin celot kering. Al musamma seinyamain iatin indana mungku kita tak ning kita sekarang ni kah. Nafar dek kanafar. Dicelot kelek kocak nafar. Ba'da dakkihi samarena notoh. Ba'da dakkihi samaren notoh yatin dikatin kalaban banyak-banyak totuan iddatan sekabitong artian sebanyak. Artian celot gelek totok ada sampai alos sampai titi abu nyaman. Celot ni kan gumbalan abu ni. Berarti celot kering nih ini celot sebecah. Celot becah kan tak bisa. Ba'da dakihi semaren notoyatin dikotin kalaban banyak-banyak totoan iddatan sebanyak. Engki itumbuk hatta yusbiha sampai teti. Hatta yusbiha sampai teti lahu kandi engki lahu ponike kandi yatin. Hatta yusbiha sampai teti lahu ponike kandi yatin ubarun opo abu nyarbu. Ubarun opo abu nyarbu naimun sealos. Naimun sealos. Jangan kiburu abu nyarbu, jangan kiburu saya maksud abu saya berterbangan. Sayang serop ni kan ngapur. Ketimbian ni kan bisa ngakui celot saya kering, tapi kau tu tumbuk kadek sampai alos sampai titik abu. Pon, kimun langsung abu ki lebih nyaman, tak usah tutuan dengan nyaman. Tumata tribu maka kare-kare agepak sambian. Bikafai kakalaban pak tepak duan sambian pak tepak dua ni tanang dua ni kah. Bikafai kakalaban pak tepak duan sambian wa anta halatining sambian. Wa anta halatining sambian mufarrikun boneka mencar. Mufarrikun boneka mencar asabi akah dak kebanyak-banyak kirihin sambian. Asabi akah dak kebanyak-banyak kirihin sambian. Wa tamsahu ban ngusap sambian bihima kalaban kadua na iya kafaika. Bihima kalaban kadua na iya kafaika wajhaka dak kamu ana sambian. Wajhaka dak kamu ana sambian. Badian hale ngabitin sambian. Badian hale ngabitin sambian wi a'lahu kalaban bun atas ya wajhak.
bi'lahu kalaban bunat tasaya wajhak. Wa ta'ummu ini kah. Ini kah ibadamah. Wa ta'ummu ban mabratta sambian huda kaya wajhak. Wa ta'ummu ban mabratta sambian huda kaya wajhak bil mashi kalaban ngusap. Bil mashi kalaban ngusap. Thumma tadribu ma kare-kare akeppak sambian. Thumma tadribu ma kare-kare akeppak sambian bikaffaika kalaban pak tepak duan sambian. Bikaffaika kalaban pak tepak duan sambian thaniyan hale sekaping dua. Thaniyan hale sekaping dua alat turabi ing atasen abu. Akeppak boleh. Tapi kenangan lain tak boleh segelek. Karena segelek ni kapon kenangan segelek ni kapon mustakmal abun. Watamsahu ban ngusap sambian, watamsahu ban ngusap sambian bikaffika kalaban pak tepak duan sambian al yusra sekacer. Aku tanang sekacer. Bikaffika kalaban pak tepan sambian al yusra sekacer ngusap al yadal yumna dek katanang sekangan. Al yadal yumna dek katanang sekangan ilal marafiki asar tah. Banyak-banyak jengkol. Ilal marafiki asar tah. Banyak-banyak jengkol. Jadi jengkol ni kalau tu jabok kapi. Kalau tu terlebat dari jengkol. Ini kan yang mana ilal marafik saya maksud. Summa bikaffi kama kare-kare kalaban pak teban sambian al-yumna sekangan. Summa bikaffi kama kare-kare kalaban pak teban maka kare-kare kalaban pak teban sambian al-yumna sekangan al-yadal yusra ngusab deka tanang sekacer. Al-yadal yusra dek katanang sekacer kadzalika akan takarwa ilal marafik. Kadzalika akan takarwa ilal marafik. Wa ta'ummu ban mabratta sambian wa ta'ummu ban mabratta sambian hada kaya yadal yusra. Hada kaya yadal yusra bil mashi kalaban ngusab. Bil mashi kalaban ngusab. Artinya carana tayammum kinikah abu asedia abu kada mun pon abun pon beda pon temu cek kama abun kinikah saya kepak maka pas aku pak ngaku tanang dua nikah sambil niat antara niat kaula tayammum karena ngamrih unanga salat fardu karena Allah kepak aku pak sambil niat kayak ngain niat kinikah sampai kan ngusap muah abu nikah harus tetap ngingain niat. Jadi aku pak niat sambil niat kaula tayammum karena ngamri unanga salat fardu karena Allah. Kayak ngain niat tabakun lemate terus ngusap mua pas. Babretah yang lain 1000 netas kayak baba. Ini kasih sunat yang lain 1000 netas ke baba ni. Pon. Mari ngusap mua pas aku pak boleh ning ikan dengan lain. Aku pak boleh abu ning ikan dengan lain. Abu ni kapas kosotaki tanang sekacer kosotaki ke tanang sekangan sampai jengkol. Artinya jengkol ni harus dicabok kapi. Benihkan jengkol tapi jengkol kau tu cabok kapi. Sini kacukan selaja nah tanang sekangan ngusap tanang sekacer. Ada serta jengkol ya. Jadi jengkol kau tu cabok kapi. Mari buat, mari ketika tayammum menikah buat mari. Baik tayammum karena hadas kini ataupun karena hadas seraja. Kita sebelum pitan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.